बंधु माने दुई जन देवता प्रायतः आपणक घर को आसुछंती। से माने केबे एवं काहेकि आसुछंती ताहा जानी आपण आश्चर्य होइछिबे। एही दुई देवता आपणक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करती। आपणकर समस्त कष्ट दुख एवं समस्या को दूर करिबारे साहाय्य करती। जदिओ आपणक जीवन रे अनेक असुविधा एवं दुख आसी थाए, एही देवता माने प्रायतः सेमानकु धरिबा पूर्वरु दूर करि दियंती। आपण सचेतन हेबा उचित जे आपणक जीवन रे ईर्ष्याळु लोक एवं गुप्त शत्रु अछंती। व्यक्ति माने आपणक काम को नष्ट करिबाको एवं आपणक जीवन को नष्ट करिबाको चेष्टा करूछंती। आपण जानि आश्चर्य हेबे जे केतेक आपणक नष्ट करिबा पई गुप्त अभ्यास मध्य करिछंती। अनेक थर दुष्ट शक्ति आपणक घर निकट को आसीछि, किंतु एही दुई देवतांक जोगु सेही शक्ति गुड़िक पछकु हटिबाको बाध्य होइथिले। जदि एही देवता माने आपणक घर पाखरे उपस्थित नथान्ते, तेबे आपण अगणित असुविधा एवं समस्यार सम्मुखीन होइथान्ते। आपणक जीवन एवं आपणक समग्र परिवार को सुरक्षित करिबा पई आपण सेमानंक प्रति कृतज्ञ हेबा उचित। तथापि सबुठारु दुखद कथा हेउछि जे आपण सेमानंक उपस्थिति एवं सेमाने प्रदान करुथबा सुरक्षा विषय अज्ञ रुहति। केतेक समय जानतरे किंबा अजाणतरे आपण एपरि कार्य करंती जहा सेमानंक गभीर भावरे दुखित करे। आपण एपरि आचरणरू दूरे रहिबा उचित एवं निजको रक्षा करिबा उचित, नचेत आपणकर जीवन नष्ट होई पारे। जदि आपण एही भूल करिबा बंद न करंती, तेबे एही देवता माने क्रोधित हेबे। सेमाने आपणकर घरु बाहरी जाई पारंती किंबा आपणकर शत्रु माने आपणकु नष्ट करिबार सुजोग नै पारंती किंबा तांत्रिक रीतिनीति व्यवहार करी सहजरे प्रभावित एवं क्षति करि पारंती। तेनु बंधु माने मु आपणकु अनुरोध करूची जे तुरंत ही भूल करिबा बंद करंतु। एपरि भूल कार्य लिप्त हुअंतु नाही, नचेत आपण आपणक जीवन रे एक गुरुतर भूल करिबे। एपर्यंत आपण एही विषय गुड़िक विषय अज्ञ थाई पारंती, तेनु भूल करिबा बुझा पड़ुथिला। किंतु एबे आपण जानिछंती जे से गुड़िक करिबा भिन्न। परिस्थिति को संपूर्ण बुझिबा पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, कारण आपण एही कार्य गुड़िक द्वारा अजाणतरे आपणकर जीवन रे दुख एवं कष्ट को निमंत्रण करूछंती। एही दुई देवता चाहंती जे आपण एही भूल गुड़िक बंद करंतु, जहा द्वारा सेमाने आपणक जीवन को सुरक्षा दे पारिबे। आपणक मनरे अनेक प्रश्न उठी पारे, जेपरि कि एही दुई देवता किए, केबे एवं काहेकि सेमाने घर को जाती एवं एही देवता मानकु दुख एवं क्रोध करिबारु रोकिबा पई केउ निर्दिष्ट भूल गुड़िको एड़ाइबा उचित। आजिर भिडियो रे आमे एही विषय आलोचना करिबो, किंतु आगकु बढ़िबा पूर्वरु आपण माने सर्वप्रथमे कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने आपणक घरे एक प्रकृत असाधारण घटना घटिछि। एपरि किछि उल्लेखनीय जे सत्य शुणी आपण आश्चर्य होइजिबे। बंधु माने मो आपणको एक विरल साप विषय कहिबाकु जाउछि, जहा साधारण नुहे बरं एक इच्छा पूरणकारी सत्ता, दिव्य शक्तिर प्रकाश। आपणक घरे बास करुथुबा एही अदृश्य शक्ति आपणको एवं आपणक समग्र परिवार को अनेक समय शत्रु मानक ठारू रक्षा करिसंती। से माने आपणक विरुद्ध रे आरंभ होइथिबा तांत्रिक आक्रमण को मध्य निष्क्रिय करि देइछंती। एहा आपणक पई बहुत आनंदर विषय। बंधु माने एपरि सुजोग बहुत कम आसे। एठारे दिया जाइथिबा प्रतिकार एवं परामर्श को कार्यकारी करिबाकु चेष्टा करंतु एवं आपणक जीवनरु दुख किबरी उभान हुए ताहा देखंतु। एही दिव्य शक्ति आपणक उपरे प्रसन्न एवं आपणको कोटिपति करिबार शक्ति रखिछि, किंतु बंधु माने आपण एठारे एक गुरुतर भूल करिबा उचित नुहे। आपणक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकु हेउछि। जानतरे हेउ बा अजाणतरे आपण आपणक जीवन रे कोनोसी पाप किंबा भूल करिथिबे, जहा फलरे आपण विभिन्न समस्या एवं कष्टर सम्मुखीन होई पारंती। किंतु चिंता करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही, कारण एही भिडियो रे आमे समस्त समाधान मध्य प्रदान करिबाकु जाउछु।
ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଦେବୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଅକ୍ଷତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପାଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଏହି ଦେବୀଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଆଣି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଭୟ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ କଳିଯୁଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖବର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ 5ଟି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କପାଳରେ ରାଜତ୍ୱର ଚିହ୍ନ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସବୁଠାରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ଯିବେ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସହରରେ, ଆପଣ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ନତମସ୍ତକ ହେବେ। ଆପଣ ଅପାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବହନ କରିବେ। ମୋର କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଶୁଣି ଜଣେ ପଙ୍ଗୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଖୁସି ଲେଖା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏହି ବିଶାଳ ଆନନ୍ଦ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାହା 1000 ଗୁଣ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ପରିଶୋଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଏପରି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଗାମୀ 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ କେବେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଯେ ଏପରି କିଛି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କରିଥିବା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସର ଫଳ ପାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସହିତ ସମାନ ସଫଳତା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ 6ଟି ଶୁଭ ଖବର କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବଳ ଏହି 6 ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଏବେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଏହି 6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିପରି ବର୍ଷିବ ଏବଂ କେଉଁ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ଶୁଭ ଖବର ଏବଂ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସେହି ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ଆଗାମୀ 6 ଦିନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି 6 ଦିନ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ବୁଝନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିବ।
कारण भिडियो रे पूर्वर उल्लेख करा जाइथिबा परि ग्रह संरचना सृष्टि होईछि। दीर्घ 5 वर्ष परे जहाँ निश्चित करे जे आपणक भाग्यर समर्थन मिलिब। जुलाई 26 रु जुलाई 31 पर्यंत एही समय आपणक भाग्य वृद्धि पाइबार समय हेबो। एहार सर्वाधिक उपयोग करबाको प्रस्तुत रुहंतु। आपण बहुत सुजोग पाइबे एवं एही समय आपणक पई अत्यंत लाभदायक प्रमाणित हेबो। एही दिन गुड़िकरे हेउथुबा ग्रह परिवर्तन लाभ पाई परिस्थिति सृष्टि करुछि। ग्रह एवं नक्षत्र गुड़िकर संरचना संपूर्ण भावरे आपणक पक्षरे रहिबो। मु एहा मध्य उल्लेख करबाकू चाहूछि जे आपण एही समय आपण करुथबा जे कोनोसी निवेश संबंधी योजना उपरे ध्यान देबा उचित। जदि आपण कोनोसी स्थान रे निवेश करबाकू चाहंती तेबे एहा एक अत्यंत लाभदायक समय एवं आपण लाभ पाइबे। एही समयर सर्वाधिक उपयोग करंतु। एहा आपणक पई एक अनुकूल समय हेबाकू जाउछि। एहा सहित आपणक संतान मानक द्वारा अर्जित आय घरे एक आनंददायक परिवेश सृष्टि करिब। एही समय आपण आपणक पिला मानक माध्यमरे खुशी अनुभव करि पारंती। हुए तो सेमानंक क्यारियर नियुक्ति किंबा अध्ययन संपर्क रे भल खबर पाई परिबे। आपण निश्चित भावरे आपणक पिला मानक विषय भल खबर सुनिबे। एहा व्यतीत विवाह किंबा निर्बंध भली शुभ पारिवारिक कार्यक्रम पाई योजना प्रस्तुत करा जिवो। एहा एपरि एक समय जेतेबेले आपण एक नूतन जान घर किंबा अन्य संपत्ति किनि पारंती जहा संभाव्य लाभ प्रदान करिवो। आपणकर एही इच्छा पूर्ण होई पारे। किछि समय पाई अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक एबे समाप्त हेबाकू जाउछि। एहा सहित सचेतन रुहंतु जे आपणकर प्रगति एवं सफलता देखि आपणकर शत्रु मानक मध्यरे ईर्षा सृष्टि होई पारे, किंतु सेमानंकर मंद उद्देश्य आपणक उपरे कोनोसी नकारात्मक प्रभाव पकाई पारिबो नाही। बिना द्विधारे आगको बढ़ंतु एवं एही समय यथा संभव गरीब एवं असहाय माननको सहाय्य करबाकू चेष्टा करंतु। आपण जहा करि पारिबे ताहा करंतु। ताहा खाद्य टंका पोशाक किंबा अन्य किछि जोगाइबा हेउ। आपण आपणकर समस्त कार्य योजनाबद्ध भावरे संपादन करिबे एवं सफलता मध्य निश्चित। समाजरे आपण सम्मान अर्जन करिबे। आपण एपरि एक कार्य करिबे जहा आपणकू बहुत प्रशंसा आनी देबो। जो युवक माने दीर्घ समय धरि निजर क्यारियर सहित संघर्ष करूछंती सेमाने बड़ खुशी खबर पाइबे। चाकरी शिक्षा किंबा बेकारंक पाई नियुक्ति सह जड़ित सुजोग आसी पारे। कोनोसी सुजोग को आपणकर हाथ छड़ा हेबाकू दियंतु नाही। दृढ़ संकल्प सहित आगको बढ़ंतु। सफलता सुनिश्चित। मु आपणको परामर्श देबी जे आपण वर्तमान पाई आपणकर योजना एवं कार्य गुडी को गोपनीय रखंतु। आपणकर काम को विचक्षण भावरे करंतु। अन्य माननकु आपणकर उद्देश्य प्रकाश करंतु नाही, नचेत आपण लाभ हराई पारंती। समय अनुकूल थिले मध्य आपणकर योजना गुडी को अंशीदार न करी चुपचाप आरंभ करिबा भल, नचेत आपणकर गुप्त कथा गुड़िक अन्य माने प्रकाश करि पारंती एवं शोषण करि पारंती। एहा एक बहुत भल समय हेबो एवं आपण जहा भी करूछंती सेथिरे आपणकु सफल हेबाको केही रोकी पारिबे नाही। आपणकु अन्य कहा उपरे निर्भर करबाकू पड़िबो नाही। निजे आगको बढ़ंतु एवं सफलता आपणकर हेबो। एही समय आपण महान माइल खुंट हासिल करबाकू प्रस्तुत। तथापि मु पुनर्बार कहिबाकू चाहूछि जेपरि मु पूर्वरु चेतावनी देइछि जे आपण आपणकर समस्त प्रयास रे सरलता एवं प्रशंसार मनोभाव बजाय रखिबा उचित। क्रोध को एडांतु, कारण एहा आपणक पतनर कारण होई पारे। आपणक कथा को मधुर एवं सुखद रखंतु। जदि आपण एहा करंती तेबे सफलता निश्चित। जेतेबेले अनुचित आचरण आपणक पूर्वरु समाधान करिथिबा काम को नष्ट करि पारे। एहा आपणक दुर्बलता कठोर कथा को एडाई रहिबा उपरे ध्यान दियंतु। एहा सहित जदि आपण कोनोसी आर्थिक कारोबार रे लिप्त हुंती किंबा अन्य माननकु टंका ऋण दियंती तेबे सतर्कता अवलंबन करंतु। निश्चित करंतु जे टंका केबे फेरस्त हेबो से विषय आपणकर स्पष्ट बुझामणा अछि। आदर्श भावरे संपूर्ण भावरे टंका ऋण देबारु दूरे रहिबाकू चेष्टा करंतु। जदि नाही तेबे एक अनिवार्य परिस्थिति आपणकू एपरि करिबाकू बाध्य करि पारे। तथापि टंका ऋण देबारु दूरे रहिबा ही भल हेबो।
କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବକୁ ନରମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ହୃଦୟର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଇଚ୍ଛାକୃତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଆଣିଦେବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ଅଳ୍ପ ପ୍ରୟାସରେ ସମାଧାନ ହେବ। ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ତଥାପି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ କଠୋର କିମ୍ବା ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଏକ ସୁଖଦ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ଉପହାର ଦେବାର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଘରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜିତ କିମ୍ବା ଅପମାନିତ କରିପାରେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା ଫେରିଆସିବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତିର ସୂଚନା ଅଛି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ। ଏକ ପସନ୍ଦିତ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଅପାର ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଏକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ରମ ପାଇପାରନ୍ତି। ଫଳାଫଳ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ସହିତ ସମାନ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଯାନବାହନ ଏବଂ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପାସୋରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ରହିବା ଉଚିତ। ବିଭିନ୍ନ ବିଚଳିତକାରୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା କାମ ସଫଳତାର ସହ ସାକାର ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ହାତକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖରାପ ସଙ୍ଗତିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଯେପରି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।